magandang gabi ulit po mga kabarya sa The PTV and Travel Adventures. Pag-usapan po ulit natin ang pangatlong collection ko po ng quarter dollar. Ito po, 2002. Ayan, quarter dollar from Maine State, 1820 po. Ayan po. Background po na ito. Ito po ay na-release. Date of this coin was June 2, 2003. The statehood date of the U.S. state Maine was March 15, 1820. These coins have a mintage of 4,448,800,000. Depiction elements are Permacued Point Lighthouse, yun nasa likod, yan po. And the Sooner Victory Chimes and the sea caption, yan, sea caption, mayroon po sa gilid caption. Sa gilid po, yan o, may series siya. Yan po, yan, mga kabarya, salapi. Pangatlong collection ko po ng quarter dollar. Sino po may gusto dyan, mga collectors? Welcome po kayo. Comments. Yan po. Napakaganda po. Yan. Comments down below lang po. Sino po may gusto. Mga collectors po. Yan po. Napakaganda na ito. Meron pa siya lighthouse. Yan. Sailboat pa sa gilid, may ibon. Yan po mga collectors, welcome po kayo. Welcome for bid. Yan po, baka magustuhan nyo po itong quarter dollar po from Maine State. Yan, 2002. Kayo na po ang presyo kung ang price po, magkano po ang gusto nyo bilhin yan. Yan po. Yan, mga kabarya, sa Rapid TV, pagmasdan nyo po, kintab po yan. Ilang years ko po rin tinabihan. Yan, kinokolekta ko po yan. 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 Ganda po. Yung pagbiyahe ko po ng US, yun. Nakuha ko po itong coin na to. Yan, napakaganda po. United States of America. In God we trust. Yun. Letter D, Mint Mart, Denver, Liberty, quarter dollar. Yan po. May error din po yan. Tignan niyo po yung mata niya sa bisngi. Yan. Error coin po yan ha. Mga kabarya sa Lapid TV. So pag error coin, alam po natin presyo. Mahal po yan. Yan. Yan po. Yan po. Okay, coin collectors, welcome po kayo. At kabarya sa Lapid TV, kung meron din po kayo nito, please subscribe and comments down below. Yan po. At ilapag nyo rin picture nyo. Yan. Sabay-sabay natin benta natin ng coin nyo po. Yan. Maraming salamat po. Kabarya sa Lapid TV. Bidding start now. Yan, mga coin collector. Welcome po kayo. Binibenta ko po itong quarter dollar ko po coin. 2002 from Maine State. Yan po. Sige po, bidding start now, collectors and kabarya sa Lapid TV, and God bless.